कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी अबू जहल गया आका से उसने ये कहा तुम हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमट नबी अबू जहल गया आका से उसने ये कहा तुम हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह। এই জন্য দাম একটু কম পাচ্ছি, আর যদি আর একটু আগাম হতো তাহলে আর একটু দাম বেশি পেতাম। এই ক্ষেত্রে আমাদের ফুলকপি মন হলো এখন 1600 থেকে। চারা যেগুলো উৎপন্ন করেছিলাম বৃষ্টির আগে সেগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তারপরে আবার নতুন করে বীজ কিনে আবার বীজ রোপণ করে চারা লাগাইতে হয়েছে। এই জন্য বৃষ্টির কারণে একটু সময় নেট হয়ে গেছে। তো যে অবস্থা বাজারের এখন অবস্থা আছে বর্তমানে এখন ভালো, আস্তে আস্তে আমদানি বেড়ে গেলে আরও একটু কমে যেতে পারে হয়তো, কিন্তু এতে আমাদের এখন বর্তমানে লাভ হচ্ছে।